Okay, welcome back sa akong tutorials. Karon mag-isku ta og sprite animation. So since sa akong previous nga tutorial is about sound, and sound is part of animation, dapat namig sound. And then another important element of animation is the graphic itself, the character itself. So in this tutorial, we'll be talking about the pictures or the characters that you'll be using sa inyong animation. So sa sprite animation, ang image nga imong gamiton is naka PNG format. And since ang mga PNG nga format lisod kayo pangitaon, so we will be converting a JPEG format into a PNG format. For the reason nga ang PNG has lower quality, and if low ang imong quality, paspas siya mo export or mo import sa imong stage. So we'll be converting the image itself into a PNG nga format. So sa dinhi sa ato ang tutorial karon, mag-involve ta maggamit ta og Adobe Photoshop. So let's get started. So diri sa sa atong tutorial, nag-prepare na ko daan og character. So since I'm a Mugiwara Pirates fan, so nag-prepare na ko mga images para sa atuang tutorial karon. So I have selected these characters, si Roronoa Zoro. So any character will do. Depende sa imong gusto. You can actually use your own picture, pero wala gina. The higher quality, this video siya i-import sa stage. Okay. So, money, you can download a lot of images sa internet. So, I have selected this one. As you can see, nakasulod na siya sa usa ka picture. All of these sprites nga imong gamiton sa imong sprite animation, nakasulod na sa usa ka image. And what are we going to do here is to separate each picture into different pictures. At ano man, sa sprite animation, mag-involve ka, maggamit ka ng laing forma sa character in order for you to create a movement sa imong animation. So din lisod kayo kung itapunto. So atong buhaton, ibuwag na to tanan ang mga pictures para dili na ka mag-import. So ganito itong buhaton, import your picture sa imong Adobe Photoshop. So nag-open ako. So this is the image nga tong buwag-buwagon. So first, you need to have two stage, one for your solo nga mga sprite, and the other is the sprite nga daghan kayo. So unang buhaton nimo, imo ning i-separate tanan. So first is use the rectangle marquee tool. So ano rectangle marquee tool? Para ditso na. So click mo ng marquee tool, you select the image nga imong gusto nga i-separate, and then go back to selection tool, and then i-drag lang nimo sa imuhang another stage. Once ma-drag ka, ikali mo na diha, delete the previous picture, and be sure nga nakasentro siya niya, walay part sa iyahang the whole character sa walay maputol. And then this is a complicated part. Okay, imo ni siyang i-save into a PNG. So like siya process. So first is you click file, and after clicking file, look for save for web. And once naka-save for web ka, sa imong preset, dapat naka PNG24, and then dapat transparent. Ganun man, kung imo ni siyang i-save nga wala ka naka-transparent, is ang background niya is still white. Puti mo niya ang background. Pero kung i-transparent niya, transparent ang iyang background. And then save. Once maka-save na ka, imo ni siyang separate para dili ka malibog.
So ang imong buhaton, mag-create ka og example, the character is Roronoa Zoro. Imong i-click ang Zoro, and then any file nimo dito sa akong case, ako siyang i-number kaya duman sequence lang nako, pero makibaw di ko malibog, inibutang nako sa Adobe Flash. This is number 1, and save. So that's simple. And then repeat the steps. Balik ka pa dire, balik ka sa imong picture, balik mo sa imong picture para mawala ni murag naglihok na line dani. Mag control plus D ka, control D, so nawala. And then again, repeat the process. You click the rectangle marquee tool, select the picture that you want to separate. For example, this one, selection tool, and then you drag to the other stage, and there you go. And then you delete the previous image and aniya, so that the picture nga mabilis is the latest picture. The same process, file, save for web, dapat naka PNG24, transparency, save, and sa akong pag-ingo para di ka malibog, make your file name unique, hindi ka malibog, of course ikaw may magama. And this is the second image, do, and save. You repeat the steps, balik-balik lang all of the pictures nga naada ni, balik-balik ko lang nimo. And that sa mga gusto pang makaibaw sa akong mga students lang, gusto pa mo makakita mo mga tutorial sa atong project, you better click the subscribe button, ring the bell, so that you'll be notified kay from time to time, kung naalang ko'y time, mag-upload to new content for you to watch and to learn something and to finish your projects. So that would be all for the character development, the first stage for the sprite animation. Actually, daghan na kayong mga tutorial online na sa YouTube, but akong gisimplify para yung mag-isip. All tanan, salamat, and good night.